अपडेट नंबर 1 राजधानी रे गड़िब ई बस एप्रिल रु परीक्षामूलक भाव चलिब। एबे राजधानी भुवनेश्वर पर सबुठारु बड़ समस्या होई छेड़ा होईछि प्रदूषण, जहाकु नै राजधानी रे ई बस चलाचल पई राज्य सरकार योजना करथिले। 2019 रु योजना करा जायथिबा बेले आसंता एप्रिल मासरो राजधानी रे ई बस चलाचल नै सूचना दैछि क्रूट पक्षरु एप्रिल मास आरंभरु भुवनेश्वर रे परीक्षामूलक भाव 5टी बस चलाचल करिबो। एहा परे पर्यायक्रमे आहुरी 200 बस एथिरे शामिल कराजिबो बोली क्रूट पक्षरु सूचना दिया जायछि। बसर प्रति सीट रे यूएसबी चार्जिंग पॉइंट, जरूरीकालीन रहणी, शीतताप नियंत्रण, सीसीटीवी कैमेरा सुविधा उपलब्ध रहिबो। एही बस शब्द सह वायु प्रदूषण मुक्त। अपडेट नंबर 2 लतांक वियोगरे 2-दिनिया राष्ट्रीय शोक घोषणा कले केंद्र सरकार। स्वर सम्राज्ञी लता मंगेशकर निधन घटिछे। सारा विश्व तांक वियोगरे म्रियमाण होई पड़िछे। तेबे तांक वियोगरे 2 दिन अर्थ निमित्त रहिबो जातीय पताका। केंद्र सरकार पक्षरु 2-दिनिया राष्ट्रीय शोक पालन कराजिबा नै घोषणा करा जायछे। सूचनायोग्य काली सकाळ 8:12 रे लता मंगेशकर देहांत होईछे। अपडेट नंबर 3 जगन्नाथଙ୍କୁ धरी बालेश्वरରୁ ଚାଲି ଚାଲି ଆସିଲେ ଦୟାନିଧି। महाप्रभुଙ୍କ भक्तिभावर अनन्य उदाहरण देखाइछन्ति बालेश्वरर दयानिधि घोष। पवित्र श्रीपंचमी रे श्रीक्षेत्र रे पहुंची श्री जगन्नाथଙ୍କୁ दर्शन करिपार पण नै श्री घोष श्री जगन्नाथଙ୍କୁ हातरे धरी बालेश्वरରୁ ଚାଲି ଚାଲି आसी श्रीक्षेत्र रे पहुंचिछन्ति। एठारे पहुंचिबा परे श्री घोष रथकाठ अनुकूल स्थल रे प्रणाम जणाइबा सह महाप्रभुଙ୍କୁ दर्शन करी चंद्रभागा अभिमुखे पुणी चाली चाली यात्रा आरंभ करिछन्ति। श्री घोष पूर्वरु श्रीमंदिर रे चाकरी करथिले। अवसर परे एबे घरे रही चाषबास कथा बुझुछन्ति। मझिरे मझिरे से एभली चाली चाली श्रीक्षेत्र आसिथान्ति। अपडेट नंबर 4 मंत्री प्रताप जेना गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, अल्पके पड़तिले मंत्री प्रताप जेना गाड़ी दुर्घटनाग्रस्त, अल्पके पड़तीगले मंत्री। निर्वाचन प्रचार जाउथिबा बेले घटिला दुर्घटना। कंधमाल जिला भेटकोल घाटी निकटरे घटिছে दुर्घटना। खबर अनुसार पंचायतराज मंत्री प्रताप जेना निर्वाचन प्रचार लागि जाउथिले, हेले भेटकोल घाटी निकटरे गाड़ीटी भारसाम्य हराई दुर्घटनार शिकार होइथिला। गाड़ी रास्ता कड़कू खसी जाइथिला। मंत्री प्रताप जेना दुर्घटनारू अल्पके पड़ती जाइथिले। एबे जाय दुर्घटना रे कहार कोनोसी क्षयक्षति होइथिबार सूचना मिली नाही। अपडेट नंबर 5 मार्च 15 रु जुक्त 2 थियोरी, फेब्रुआरी 22 रु प्रैक्टिकल परीक्षा। मार्च रु आरंभ हेब जुक्त 2 कला विज्ञान वाणिज्य और धंटामूलक परीक्षा। तेबे थियोरी परीक्षा मार्च 15 रु आरंभ हेबाकु थिबा बेले प्रैक्टिकल फेब्रुआरी 22 किंबा शेष सप्ताह रु आरंभ हेब। तेबे चलित वर्षर प्रैक्टिकल परीक्षा लागि चूड़ांत प्रश्नपत्र पहुंची थिबा बेले समीक्षा पर थियोरी प्रश्नपत्र चूड़ांत प्रिंटिंग लागि हैदराबाद पठा जाइछे। अपडेट नंबर 6 घरोई मेडिकल कॉलेज रे फी सरकारी मेडिकल सह समान हेब। देशर घरोई मेडिकल कॉलेज रे कोटी कोटी टंकार फी रे लगाम लगाइबा पई नेशनल मेडिकल कमिशन अर्थात एनएमसी गुरुत्वपूर्ण निष्पत्ति नैछन्ति। एणिकी देशर घरोई मेडिकल कॉलेज रे 50% सीट रो फी सरकारी मेडिकल कॉलेज सह समान रहिबो। एनएमसी विज्ञप्ति जारी करी कहिछि जे देशर समस्त घरोई मेडिकल कॉलेज रे 50% सीट रो फी जेउ राज्य रे थिबो सही राज्यर मेडिकल कॉलेज रो फी सहित समान रहिबो। एथि सहित घरोई कॉलेज कर्तृपक्ष बाकी 50% सीट रे फी सही राज्यर फी रेगुलेटरी अथॉरिटी निर्धारित करिबे। एहा व्यतीत मेडिकल कॉलेज प्रशासन डोनेशन व्यतीत अन्य कोनोसी अतिरिक्त शुल्क नहीं पारिबे नाही। घरोई मेडिकल कॉलेज रो जो 50% सीट सरकारी मेडिकल कॉलेज भली फी नियाजिबो। एही सीट गुड़िक मेरिट लिस्ट आधार रे छात्र छात्री को मिलिबो, अर्थात नीट परीक्षा रे रैंकिंग आधार रे सीट आवंटन हेबो। अपडेट नंबर 7 खेतपुली चना खाइले प्रधानमंत्री मोदी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी निकटरे हैदराबाद गस्तरे थिले। से आईसीआरआई एसएटी रो 50तम वार्षिक उत्सव जोग देबाकू आसिथिले। हैदराबाद अंतर्जातीय क्रॉप्स रिसर्च इंस्टीट्यूट गस्त समय प्रधानमंत्री कैंपस परिदर्शन करी चाष जमीरु किछि चना छड़ाई खाइथिले। एहार एक भिडियो मध्य सामना को आसिछे। भिडियो से एक क्षेत्र में फसल देखुथिबार देखा जाउछे। एहापरे से क्षेत्र में बुलुथिबा बेले चना गछ देखि अटकी जाइथिले। सेठारु किछि चना आनी खाइथिले। मोदी हार फोटो मध्य निज ट्विटर रे शेयर करिसंते। अपडेट नंबर 8 30% सस्ता होई पारे इलेक्ट्रिक गाड़ी। आसंता किछि मास मध्यरे वैद्युतिक यानगुड़िक 30% सस्ता होई पारे। साधारण बजेट रे बैटरी अदल बदल अर्थात बैटरी शॉपिंग घोषणा पर केंद्र सरकार टिकस छाड़ समेत अन्य रिहाती प्रदान करने को चिंता करुछन्ति।
ଆଉ ମିଳିଥିବା ସୂଚନା ମୁତାବକ ଇଲେକ୍ଟ୍ରିକ୍ ଗାଡ଼ି ବ୍ୟବହାରକୁ ବଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୂଲ୍ୟ କମାଇବାକୁ ସରକାର ବିଚାର କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ବ୍ୟାଟେରୀ ମୂଲ୍ୟ କମିଲେ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ 30ରୁ 40% କମିପାରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ୟାଟେରୀ ସପିଂ ସିଷ୍ଟମ ଲାଗୁ ହେଲେ ଗାଡ଼ିରୁ ବ୍ୟାଟେରୀର ମୂଲ୍ୟ ବାଦ ପଡ଼ିବ, ଅର୍ଥାତ୍ ଗାଡ଼ି ନେବା ସମୟରେ କେବଳ ଗାଡ଼ିର ମୂଲ୍ୟ ହିଁ ଦେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 9, କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ି ହାରିଗଲେ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ବାପା। କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ି ହାରିଗଲେ ଭାରତୀୟ କ୍ରିକେଟର ସୁରେଶ ରାଇନାଙ୍କ ବାପା। ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ରାଇନାଙ୍କ ବାପା ତ୍ରିଲୋକଚାନ୍ଦ ରାଇନା କର୍କଟ ରୋଗରେ ଆକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲେ। ଏନେଇ ତାଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା ମଧ୍ୟ କରାଯାଉଥିଲା, କିନ୍ତୁ କାଲି ମଧ୍ୟାହ୍ନରେ ସେ କର୍କଟ ରୋଗ ସହ ଲଢ଼ୁଥିବା ଲଢ଼େଇରେ ହାରି ଯାଇଛନ୍ତି। ତ୍ରିଲୋକଚାନ୍ଦ ରାଇନା ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ସେନା ଅଧିକାରୀ ଥିବାବେଳେ ଗାଜିଆବାଦସ୍ଥିତ ଘରେ ତାଙ୍କର ଦେହାନ୍ତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 10କୁ ଯିବା ପୂର୍ବରୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ, ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖନ୍ତୁ, କାରଣ ଭିଡ଼ିଓର ଶେଷରେ ରହିଛି ଆଜିର ରାଶିଫଳ। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ଛୋଟ ଲାଇକ୍ ଆମକୁ ନୂତନ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବା ପାଇଁ ପ୍ରୋତ୍ସାହିତ କରିଥାଏ। ସାଥିରେ ଆପଣମାନେ କେଉଁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ନିଶ୍ଚୟ ଲେଖନ୍ତୁ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 10, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। 2022-23 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ବଜେଟକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ର ରେଳମନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନୀ ବୈଷ୍ଣବ କାଲି ସାମ୍ବାଦିକ ସମ୍ମିଳନୀ କରିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବିଶେଷ ସ୍ଥାନ ରହିଛି। ଆଗରୁ ଓଡ଼ିଶାକୁ ଯେପରି ଅର୍ଥ ଦରକାର ଥିଲା ତାହା ମିଳିପାରୁନଥିଲା, ମାତ୍ର ଆଜି ଯାହା ଦାବି କରାଯାଉଛି ତାଠୁ ଅଧିକ ମିଳୁଛି। ଉଦାହରଣ ସ୍ୱରୂପ ରେଳ ବିଭାଗକୁ 2014ରୁ 2019ରେ 9,734 କୋଟି ଟଙ୍କାର ରେକର୍ଡ ପରିମାଣର ଅନୁଦାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମିଳିତ ଉଦ୍ୟମ କରିବାକୁ ହେବ, ଏହି ଅର୍ଥକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ହେବ। ଜମି ଅଧିଗ୍ରହଣ ଓ ଫରେଷ୍ଟ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ହୋଇପାରିଲେ ଏବଂ ଏହି ଟଙ୍କାକୁ ଆମେ ଖର୍ଚ୍ଚ କଲେ ଆମକୁ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ମିଳିବ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 11, ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ମେଡିକାଲ ନେଲେ ମିଳିବ ପୁରସ୍କାର। ପ୍ରାୟତଃ ଯେତେବେଳେ କେହି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ହୋଇଥିବାର ଦେଖନ୍ତି, ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ଦୁର୍ଘଟଣା ବିଷୟରେ ଆଲୋଚନା କରିବା ପରେ ଚାଲିଯାଆନ୍ତି। ଭାରତରେ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣା ଯୋଗୁଁ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗିଛି। ଏହାର ଅନେକ କାରଣ ଥିଲେ ବି ମୁଖ୍ୟ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତି ଠିକ୍ ସମୟରେ ଡାକ୍ତରଖାନାରେ ପହଞ୍ଚି ପାରନ୍ତି ନାହିଁ। ଏହାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ନୋଏଡା ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ଏକ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ କରିଛି। ଏହି ଅଭିଯାନ ମୁତାବକ ଯଦି କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ଆହତ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଡାକ୍ତରଖାନାକୁ ନେଇଯାନ୍ତି, ତେବେ ଟ୍ରାଫିକ୍ ପୁଲିସ ତାଙ୍କୁ 5,000 ଟଙ୍କା ପୁରସ୍କାର ଦେବ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 12, ପୁଣି ବଢ଼ିଲା ନିର୍ବାଚନୀ ପ୍ରଚାର କଟକଣା। 5ଟି ରାଜ୍ୟରେ ହେବାକୁ ଥିବା ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କଟକଣାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରିଛନ୍ତି ନିର୍ବାଚନ କମିଶନ। ନିର୍ବାଚନ ପାଇଁ ରୋଡ୍ ଶୋ, ପଦଯାତ୍ରା, ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ସାଇକେଲ ସହ ଯାନବାହନ ରାଲି ଉପରେ ଲଗାଯାଇଥିବା ପ୍ରତିବନ୍ଧକ ଅବଧିକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଇଛି। ତେବେ କୋଭିଡ ପ୍ରୋଟୋକଲ ମଧ୍ୟରେ ରାଜନୈତିକ ସଭାସମିତି ପାଇଁ କମିଶନ କୋହଳ କରିଛନ୍ତି। କମିଶନ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଇଣ୍ଡୋର ହଲ୍ରେ 50% କ୍ଷମତାରେ ରାଜନୈତିକ ସଭାସମିତି ହୋଇପାରିବ। ଖୋଲା ମଇଦାନରେ 30% କ୍ଷମତାର ସଭାସମିତି ହୋଇପାରିବ। ଏହା ବାଦ୍ ଘରକୁ ଘର ବୁଲି କ୍ୟାମ୍ପେନ୍ ପାଇଁ 20 ଜଣଙ୍କୁ ଅନୁମତି ଦିଆଯାଇଛି। ରାତି 8ଟାରୁ ସକାଳ 8ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ପ୍ରଚାର କଟକଣାକୁ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି କମିଶନ। କେନ୍ଦ୍ର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଏବଂ ପରିବାର କଲ୍ୟାଣ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ସଚିବଙ୍କ ସହ କୋଭିଡ ପରିସ୍ଥିତି ସଂକ୍ରାନ୍ତୀୟ ଆଲୋଚନା ପରେ କମିଶନ ଏହି ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଇଛନ୍ତି। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 13, ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ମଗାଇ ଏହି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଗୀତ ଶୁଣିଥିଲେ ଲତା ଦିଦି। ଭାରତରତ୍ନ କୋକିଳା କଣ୍ଠୀ ଲତା ମଙ୍ଗେଶକର ଆଉ ନାହାନ୍ତି। କାଲି ସକାଳ 8:12 ସମୟରେ ମୁମ୍ବାଇର ବ୍ରିଜ୍ କ୍ୟାଣ୍ଡି ହସ୍ପିଟାଲରେ 92 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶେଷ ନିଶ୍ୱାସ ତ୍ୟାଗ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ଶେଷ ସମୟରେ ସେ କାହାକୁ ଅଧିକ ମନେ ପକାଇଥିଲେ ତାହା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ସେ ଇୟରଫୋନ୍ ମଗାଇଥିବା କଥା ମଧ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ଲତା ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କ ଭାଇ ହୃଦୟନାଥ ମଙ୍ଗେଶକର କହିଛନ୍ତି ଯେ ଲତା ଦିଦି ଶେଷ ସମୟରେ ବାପା ଦୀନାନାଥ ମଙ୍ଗେଶକରଙ୍କୁ ମନେ ପକାଉଥିଲେ। ମୃତ୍ୟୁର 2 ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଇୟରଫୋନ୍ ମଗାଇ ଲତା ଦିଦି ପିତାଙ୍କ ରେକର୍ଡିଂ ଶୁଣୁଥିଲେ। ଏପରିକି ସେହି ଗୀତକୁ ଗାଇବାକୁ ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ। ତାଙ୍କୁ ମାସ୍କ ହଟାଇବାକୁ ବାରଣ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ସେ ମାସ୍କ ହଟାଇ ଗୀତ ଗାଉଥିଲେ। ଅପଡେଟ୍ ନମ୍ବର 14, ଧାନ କିଣାରେ ଦୁର୍ନୀତି, ବସ୍ତା ଟଙ୍କାରେ ପକେଟ ଗରମ କରୁଛନ୍ତି ମିଲର। ସରକାରଙ୍କ ନିୟମ କହୁଛି ଚାଷୀମାନେ ନିଜ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ଭରି ମଣ୍ଡିକୁ ଆଣିବେ, ସେଠାରେ ସେମାନେ ଧାନ ଢାଳି ଦେବେ, ତାପରେ ମିଲର ନିଜ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ଭରି ମିଲକୁ ନେବେ। କିନ୍ତୁ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ ଜିଲ୍ଲାରେ ଏଥିରେ ବ୍ୟତିକ୍ରମ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ଆଉ ଏଥିଯୋଗୁଁ ଚାଷୀମାନେ କ୍ଷତି ସହୁଥିବା ବେଳେ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି। ଏଠାରେ ଚାଷୀମାନେ ଯେଉଁ ବସ୍ତାରେ ଧାନ ଭର୍ତ୍ତି କରି ଆଣୁଛନ୍ତି, ମିଲର ତାହାକୁ ନେଇଯାଉଛି। ଅର୍ଥାତ୍ ମିଲର ବସ୍ତା କିଣୁନାହିଁ,
चाषी खोला पचरारू गोटे बस्ता को 35 टंका देई किणुछे। गोटे क्विंटाल थाना पई ताकू 2टी बस्ता किणिबाकू पड़ुछे। सही बस्ता मिलर नहीं जाउथिबारू चाषी क्विंटाल पिछा 70 टंका क्षति सहुछे। अपडेट नंबर 15 चन्नी हेले मुख्यमंत्री प्रार्थी सिद्धूंको स्वप्न धूली साथ। पंजाब रे कांग्रेस पक्षरु किए हेब मुख्यमंत्री प्रार्थी ताकू नहीं किछि दिन हला कल्पना चल्पना लागी रहिथिबा बेले आज यार अवसान घटिछे। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज मुख्यमंत्री प्रार्थी घोषणा करिसेंते। दल पक्षरु मुख्यमंत्री पई चरणजीत सिंह चन्नीको नाम घोषणा करिसेंते राहुल। चन्नी एबे पंजाब रे मुख्यमंत्री अछंते। आज फेब्रुआरी मास 7 तारिख सोमवार। एबे मैं जानिबा 12टी राशिर संपूर्ण राशिफल। मेष राशि आज रेवती नक्षत्रस्थ चंद्र आपको साहाय्य सहयोग जगैते पारे समस्या सृष्टि करिब। साहाय्य करिबा परिप्रेक्षी में बंधु को टंका पैसा दे फेरी पाइपारे कम संभावना को देखि चिंता बढ़ीजिब। जेकोसी क्षेत्र में हेउना कहीं आपण हाथ मुठार सूच खसी जाई पारिब नाही। वृष राशि बहुत दिन है जहाँ पाइबाकू चेष्टा करी पाई नथिले आज ताहा पाइबे। शिल्प वाणिज्य और व्यवसाय उन्नत फल पाइबे। शत्रु उपद्रव क्रमशः ह्रास पाइब। तथापि चेष्टा करुथिबा कामरे प्रतिबंधकर सम्मुखीन होई पारंती। आकस्मिक भाव में दूरयात्रा करने सकाशे योजना करिबे। मिथुन राशि अन्यमानक कानकुहा कथा शुणी संपर्क माने आपणक कार्य को अस्वीकार करिबे। आनुष्ठानिक कार्य प्रस्तुति सकाशे व्यस्त रहिबे। एथिपई बहुत तकलीफ हेब। यांत्रिक त्रुटि को सुधारी नेबा ठीक हेब। नहेले फेरंता रास्तार ताहा ही मनस्तापर कारण हेब। व्यावसायिक सफलता पाइबे। कर्कट राशि किछटा व्यतिक्रम रखिले मध्य दिनटी फलरे अतिबाहित हेब। अभाव नथिले मध्य खोला मन नहीं खर्चरू दूरे रहिबा पई चेष्टित होई पारंते। केतक परिस्थिति रे निज लोकमानकु संदेह करिबा फली परिस्थिति सृष्टि होई पारे। व्यवसाय वाणिज्य और परिवहन क्षेत्र में शुभ फल प्राप्ति होई पारे। सिंह राशि आज कौन काम जदि अटक नाही तथापि सुविधार संपन्न हेब नाही। प्रत्येक स्तर में निज लोकमानक व्यतीत अन्य जातिर व्यक्तिविशेष सहायता करिबे। कला साहित्य सांबादिकता क्रीड़ा और चलचित्र क्षेत्र सुफल पाइबे। संतानक किछि रहिथिबा समस्यार समाधान सकाशे व्यस्तता बढ़ी पारे। कन्या राशि आपण विभिन्न प्रकार चिंता न करी समयोपयोगी पदक्षेप नेबा ठीक हेब। अर्थ संकट सांगकू पिलांक पई जंजाळ वृद्धि पाई पारे। शत्रुता करुथिबा लोक माने हठात फायदा हासिल पई अपचेष्टा करिबे। वाणिज्य व्यवसाय परिवहन निर्माण और सभा समिति सफलता पाइबे। तुला राशि बुझामणा ठीक न रहिबा कारणरू काम विशृंखलित रहिब। बंधुक सह वितर्कजनित मनांतर बेसी क्षण तिष्ठि रहिब नाही। दीर्घ दिनरू चेष्टा करुथिबा कामटी आज आनुषंगिक सुविधा सूचक माध्यम हठात संपन्न होइजिब। व्यावसायिक क्षेत्र में किछि नूतन चुक्तिपत्र स्वाक्षरित हेबार संभावना रहिछे। पिछा राशि आज दिन मध्य अटक रहिथिबा काम त्वरान्वित होई पारिब नाही। संपर्क माने असहयोग प्रदर्शन करि पारंते। केतक गुरुत्वपूर्ण काम असंपूर्ण रहिबा कारणरू मनरे अस्थिरता लागी रहिब। सभा समिति परिवहन दुकानपाड़ी निर्माण आईन क्षेत्र में मन अनुसायी कार्य साधन करिबे। धनु राशि मन कथा को खोला करी कहिले मध्य निज लोक माने ताहाकू कदर्थ करि पारंते। हठात दूरयात्रा पई प्रस्तुति करिबे किंतु एथिपई व्यस्तता वृद्धि पाइब। संतानक दुर्बल स्वास्थ्य और अमनोयोगी स्वभाव जोगु विचलित हेबे। सहकर्मी नकारात्मक कथा कहिले मध्य कामटी करिदेबे। मकर राशि साधारण कथार जुक्तितर्क कारणरू पारिवारिक क्षेत्र सकाशे दुश्चिंता वृद्धि पाइब। कर्मक्षेत्र में किछि गुजब मानसिक स्थिति को दोहलाई देब। वाणिज्य व्यवसाय क्षेत्र में चेष्टा करुथिबा कामरे सफलता पाइबे। सरकारी स्तर में अटकिथिबा काम पाइबाकु थिबा टंका पई कल्पना जल्पना बढ़िब। कुंभ राशि सकाळु सकाळु कोनोसी कथा को बारंबार चिंता करी शांत मन अशांत होई जाई पारे। लक्ष्यहीन भ्रमण हेतुक क्लांति अवसादजनित स्वास्थ्य मध्य ठीक रहिब नाही। बंधुक निकटरू किछि खराब खबर पाई सामयिक भाव में विव्रत होई पारंते। व्यय वृद्धि जोगु किबा परिवहन समस्या जोगु मन सामयिक विव्रत रहिब। मीन राशि उद्यम सफल दिगरे जड़े विजातीय व्यक्ति निज आड़ू साहाय्य सकाशे आगे आसी पारंती। कचेरी मामला तथा विवादीय क्षेत्र में आशाजनक फल पाइबे। पदस्थ व्यक्ति सानिध्य लाभ करी अभिलषित फायदा उठाई पारंती। कौन गुरुत्वपूर्ण काम सकाशे खर्च परिमाण 2 गुणा होई पारे।